Blessed Thursday, everyone. Ayan. Isang tala pa, isang taya pa. Lugar tayo masalese, guys. Yan. Luto tamong yan ni tinolang manok. Ayan, di na tayong bulong lara. Itong larang pamaksi, sayote. Ayan o. Luya, bawang, sibuyas. Ayan guys o. Manggisatan. Manggisatan o. Gisata na. Sabi-sabita na guys. Yan. Bawang sibuyas, sampong, ginger, laya. Yan guys, oh. Iluto ni bawang sibuyas, sampong, laya. Kabitan ni manok. Guys, ihalo tayo ng bagya guys. Yan. Okay, takpan tayo guys. So yan, maburan tayo pa kanyan guys. So yan tayong patis. Dahil manyaman. May pamantik nun. Yan tayong patis guys. Dahil manyaman. Pantaya kanyan. May pangasan ko. Bukal-bukal niya guys, oh. Oh, ne. Yan tayo Knorr cubes. Oh. Itong Knorr cubes guys. Ganyan kung magluto guys, simple mo. Pero manyaman. Oh, lingwaling katas na ni manok. Yaman na guys. Ginantayan doon guys. Ginantayang mga kalo. O kaya duwang makanini guys. Duwang baso makanini. No.
May itong pa guys, may itong pang guy. Ito pang baso. Oh. Takpan tayo pa. Paborito tayong bukal ng bukal. Tapos, putang mabukal na guys, kabitan nito sa sayote. Guys, bubukal na oh. Oh. Yan taning asin. Mga ito kutsara. Masyadong dakal guys. Tamo ka babo mo kayong kutsara. Uling dininan taning patis nandin. Yaman na. Kalasa na. Lam native manok yan naman. O, dyan taning seasoning. Pining pampa nyaman ito. Maliban king manok guys. Kanita lungkas siya linamnam. Takman tayo. Wah, nyaman na guys. Guys, kabitano rin sayote guys. Ayan. Kabitano rin sayote guys. So ayan. Bukulan tayo pa kanyan. Saka tayo ay di na lara. Letang lara pamaksi guys. Yan. Pikligay metong guys. Baya maglasa. Yan. Hanggang ngapa lam. Dua na. Pakalyang kuno rin nga dua. Para manyaman guys. Yan. Itak na kanini guys. Pabukulan tayo. Kaya kanita tayo tabong lara. Baral ng buda sayote. Ayan guys, kabukal na. Oh. Bilitan ng bulong lara guys. Ne. Ayan oh. Manyaman kayong tinola guys. Bulong lara. Okay yan naman yung malunggay. O yung mas wala mo mas prepare king bulong lara guys. Wala mo mas manyaman niyang alalasa ko pati bulong laraya para wala mas sustansya guys, pero mas masustansya yung bulong malunggay, dahon ng malunggay, although na yung bulong lara masustansya yan naman guys, ma-vitamin C ya. Sakto na lasa guys. Hop. Luto niya kanini. Di takpang bukal. Kakabili na pa yung bulong lara eh. Hop. Luto niya guys. Ayan oh, kabukal na ng kabukal. Susulak na guys. Padantane. Ayan. Pita ko na guys. So yan. Inunang na yung bubukal. Ayan. Ayos na yan. Our lunch for today is tinola. Simply pero manyaman. Okay guys, God bless all. That's it for now.